बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन नत्लू अलैका मिन नबइ मूसा व फिरऔन बिलहक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। त्वासीम मीम। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाज़ेह और रोशन किताब की आयतें हैं जिनमें हम तुम्हारे सामने मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या ईमानदार लोगों के नफ़े के वास्ते ठीक ठीक बयान करते हैं। बेशक फिरौन ने मिस्र की सरजमीन में बहुत सर उठाया था और उसने वहाँ के रहने वालों को कई गिरोह कर दिया था। उनमें से एक गिरोह ने बनी इसराइल को आजिज कर रखा था कि उनके बेटों को ज़िब्ह करवा देता था और उनकी औरतों बेटियों को जिंदा छोड़ देता था। बेशक वो भी मुफसिदों में से था और हम तो ये चाहते थे कि जो रुए ज़मीन में कमज़ोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उन्हीं को लोगों का पेशवा बनाएं और उन्हीं को उस सरजमीन का मालिक बनाएं और उन्हीं को रुए ज़मीन पर पूरी कुदरत अता करें। और फिरौन और हामान और उन दोनों के लश्करों को उन्हीं कमज़ोरों के हाथ से वो चीज़ें दिखाएं जिनसे ये लोग डरते थे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के पास ये वही भेजी कि तुम उसको दूध पिला लो, फिर जब उसकी निस्बत तुमको कोई खौफ हो तो उसको एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दो और उस पर तुम कुछ न डरना और न कुढ़ना, तुम इत्मीनान रखो, हम उसको फिर तुम्हारे पास पहुँचा देंगे और उसको अपना रसूल बनाएंगे। गरज मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने दरिया में डाल दिया। वो संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास आ लगा तो फिरौन के लोगों ने उसे उठा लिया ताकि एक दिन यही इनका दुश्मन और इनके रंज का बायस बने। इसमें शक नहीं कि फिरौन और हामान उन दोनों के लश्कर गलती पर थे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम महल में लाए गए तो फिरौन की बीवी आसिया अपने शौहर से बोली कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, तो तुम लोग इसको कत्ल न करो। क्या अजब है कि हमको ये नफा पहुंचा
جائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور انہیں اسی کے ہاتھ سے برباد ہونے کی خبر نہ تھی۔ ادھر تو یہ ہو رہا تھا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ایسا بے چین ہو گیا کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال ظاہر کر دیتی، اور ہم نے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ ہمارے وعدے کا یقین رکھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریا میں ڈالتے وقت ان کی بہن کلثوم سے کہا کہ تم اس کے پیچھے الگ چلی جاؤ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی سے اور دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا، کسی کی چھاتی سے منہ نہ لگایا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی، بھلا میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں کہ وہ تمہاری خاطر سے اس بچے کی پرورش کر دیں گے اور وہ یقینی اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ غرض اس ترکیب سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں تک پھر پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور رنج نہ کرے، اور تاکہ سمجھ لے کہ خدا کا وعدہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ان میں کے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور ہاتھ پاؤں نکال کے درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم یوں ہی جزائے خیر دیتے ہیں۔ اور ایک دن اتفاقاً موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت آئے کہ وہاں کے لوگ نیند کی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو آدمی آپس میں لڑ مرتے ہیں، یہ ایک تو ان کی قوم بنی اسرائیل میں کا ہے اور وہ دوسرا ان کے دشمن کی قوم قبطی کا ہے۔ تو جو شخص ان کی قوم کا تھا اس نے اس شخص پر جو ان کے دشمنوں میں تھا غلبہ حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک ہی گھونسا مارا تھا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر خیال کر کے کہنے لگے یہ شیطان کا کام تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ دشمن اور کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔